Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you doing today? Hopefully, um, in this meeting, you are all fine condition and your family also in health condition. Um, so, class, I really sorry because in our previous meeting I couldn't join the class. I couldn't make the online class did perfectly. So I will give you the explanations about the recount text that in online class for the A and also the B class, I have explained it, but in a partly because the issue of uh, uh, internet connection. So I'm just going to repeat my explanation about the recount text. So in this meeting, I would like to explain about recount text as one of the continuing materials after the narrative text for the literal listening subject. So a recount text here is a text that is telling the reader about one story or action or activity. And recount text is a text which retell event or experiences in the past. So it's still related with the narrative text, but in a different point of view. In narrative text, we deals with the fiction story, but in recount text, we deals with the non-fiction story. So it belongs to the experience, the real experience. Um, uh, but it has the genre structure and also language feature that have the same character with the narrative text, with the narrative text. Yeah. For the genre structure in narrative text, we have orientation, complication, resolution, and also coda. But in recount text, we have orientation, series of events, and then reorientation. Jadi kalau di narrative text itu kan ada kodanya, ada moral value-nya gitu ya. Tapi kalau di recount text itu tidak ada. Jadi recount text itu hanya bentuknya harus ada orientation-nya, ada series of event-nya sama reorientation. Nah, apa yang dimaksud dengan orientation? Orientation itu lebih kepada background on information-nya seperti who, where, and when-nya, siapa, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi gitu ya. Nah, bedanya dengan naratif, kalau naratif lebih kepada penyebutan aktornya siapa gitu ya, lebih ke sana, identitasnya seperti apa. Nah, kemudian kalau di recount text, kita ada series of events. Jadi, tell what happened with chronological order. Artinya ada tahapan kegiatannya, tahapan waktunya. Ya, kalau yang di naratif text lebih kepada problemnya, complicationnya, ada ada konflik di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian kalau di recount text itu akhirnya ada reorientation atau lebih kepada summary atau conclusion about the story that happened. Tapi kalau di narrative text kemarin itu harus ada moral value-nya atau lebih kepada akhirnya itu sad ending atau happy ending gitu ya. Nah, jadi recount text itu lebih kepada menceritakan pengalaman sih sebenarnya gitu ya. Oke, nah kemudian language feature yang ada di dalam recount text ini hampir sama seperti yang naratif gitu ya. Jadi ada simple past tense, past continuous tense, past perfect, and past perfect continuous tense. Kalau di uh, recount itu sama apa di naratif juga sama gitu ya. Ada yang seperti ini, ada past tense-nya. Kemudian untuk recount, untuk temporal sequence-nya itu lebih kepada penyebutan tempatnya, kemudian apa waktunya, kayak misalkan di sini contohnya on Saturday, on Monday, on Sunday dan juga yang sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kalau dalam recount itu fokus on specific participant, jadi lebih menceritakan apa satu orang gitu ya, siapakah dia, apakah dia penulisnya, apakah dia pembicaranya gitu ya. Kemudian menggunakan conjunction.
sama seperti naratif juga. Kemudian using action verb sama juga seperti naratif. Nah, jadi nanti ketika Anda menceritakan kembali cerita yang ada di video yang setelah ini kita akan atau Anda akan lihat, itu nanti Anda harus menceritakannya sesuai dengan generic structure yang ada di recount dan juga language features yang ada di recount. Oke, nah di sini di dalam PowerPoint-nya itu ada eh, apa link untuk YouTube-nya gitu ya tentang experience IF Korea. Di IF itu nama kursusan gitu ya di Asia itu di sini dia ngobrolin urusannya dia IF ini di Korea ini seperti apa, pengalaman dia seperti apa. Nah, kemudian nanti tugasnya seperti biasa itu nanti Anda harus menceritakan kembali pengalaman yang ada dalam video tersebut. Jadi you have to make a context from the video which tell us about her experience in Korea. And then the text should be recount generic structure and language features. Jadi harus menggunakan generic structure dan juga language features yang belongs to the recount text gitu ya. Kemudian send it through a link dan deadline-nya itu hari Kamis 30 November jam 12 siang. Okay, I think that's all my explanation and hopefully you can do the assignment very well. And thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.